So kabukid no may buntag kabukid. Naghimo may og among tulda sa tunga sa kimisan kay kung maghimo may kabukid kay patig inita maka dagan-dagan ni diri sa tunga isa maghimo ng tulda. Naraw naghimo ng tulda. Para pag inig na ulan, dagan din sa among tulda. Kay dire mi katulog magabi usahay. Kay pati pakalapad ang herbisyon ni Auntie Shirley. Kaya para lagi mga isa pugri ka bulan eh. Sa pa ni katuig. Oo, tuara. Tuara pa dito. Walay binulan diri nga harbison. Dito pa na. So si Sunida nagamuno og himo og nagamuno pag naghimo og tulda nya ako nang ipasara namo ang among lutoanan nara. Budlay man dili ta magluto ma. Oh. Tuman man ta. Okay. Mag-utan ta kay para higit pa sabaw ba? Sabaw ugto. Diya gyud.